Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans cette séance. On va voir une séance de lexique, d'écrire une personne. عرفوا كيفاش نوصفوا واحد الشخص. Commençons d'abord par la lecture de ce paragraphe. La fillette était très contente de ce prix. La petite écolière portait une robe verte. Elle avait également autour de son cou une écharpe mouchetée de vert. Ses yeux rayonnaient de bonheur. On aurait dit Miss Vert. Et cette jeune fille détestait la pollution de l'air. Ses amis aimaient pratiquer des éco-gestes pour protéger la planète. السؤال الأول: Comment cette fille était-elle habillée؟ كيفاش كانت لابسة هاد البنت؟ هاد البنيته اللي هي منال اش كانت لابسة؟ Elle portait une robe verte et elle avait autour du cou une écharpe mouchetée de vert. كانت لابسة فستان خضر ودايرة على العنق ديالها واحد الشال منقط مطبع فيه دي طاش بحال هكا خضر. Deuxième question: Que détestait-elle؟ شنو هي هاد الحاجة اللي ما كتحملش؟ Elle détestait la pollution de l'air. ما كتحملش الهواء الملوث، تلوث الهواء. Troisième question: Quel sentiment éprouvait-elle؟ ملي كانت كتاخد ديك الجائزة اسمه هو الإحساس اللي بان عليها، اسمه هو الشعور اللي بان عليها. Alors عندنا هنا ses yeux rayonnaient de bonheur، يعني السعادة تشع من عينيها. إذا باش كانت حاسة إذا كانت سعيدة. On va dire elle est heureuse. Elle était heureuse. Quatrième question: Quelle était la passion de ses amis؟ شنو هي الحاجة اللي كيبغيوها، الولع، الحاجة اللي مولوعين بها الأصدقاء ديالها، الهواية ديالهم شنو هي، اش كيبغيو بزاف؟ Alors ses amis aimaient pratiquer des éco-gestes، كيعجبهم يتبعوا العادات اليومية لحماية البيئة. Quatrième: ses amis aimaient pratiquer des éco-gestes. Je coche la bonne réponse dans cet extrait. هاد l'extrait هذا واش هو كيوصف شي حاجة ولا كيحكي؟ كاين أحداث كتتوالى كتتابع وكاين شخصيات وكاين قصة وكاين واش كاين هادشي ولا كاين غير الوصف ديال شي مشهد؟ بالنسبة لينا هنا كيوصف لنا البنت. Elle était contente, ses yeux rayonnaient de bonheur. سعيدة فرحانة. اش لابسة؟ سميناها كاع ميس فيغ، الفتاة الخضراء. C'est bien, ses amis aimaient pratiquer الأصدقاء ديالها كي دايرين اش كيبغيو. بون إذا هنايا on décrit، حنا كنديرو الوصف. Je classe les phrases suivantes dans le tableau selon le type de description. عندنا هنايا هاد لو طابلو هذا ونحاولوا نصنفوا هاد الجمل على حسب لو طابلو. كل وحده نديروها هنا نكتبوا ا وهنا بي هنا سي. داكوغ، عندنا كل وحده فيهم هاد لي فراز هادو كتوصف لنا، كدير لنا لا ديسكريبسيون ديال واحد الجانب من الشخصيه. راه قلنا الدرس هو كومون ديكريغ اون بيرسون، كيفاش نوصفوا واحد الشخص. مناش كنوصفوا الشخص، كنوصفوه اش لابس، الهيئه ديالو كيفاش دايره، الشعور ديالو كيفاش داير، اش كيبغي اش ما كيبغيش، لوغو ديالو، الشعور اللي عنده. Très bien, les préférences اللي عنده، الاختيارات اللي عنده في الحياة ديالو. Très bien, alors c'est ça. Alors on va faire une description، عفوا واحد التصنيف لهاد les phrases. عندنا جميلة aimait sensibiliser les voisins à déposer leurs déchets dans les poubelles publiques. جميلة كتبغي توعي الناس بديك المسألة ديال يديروا الأزبال في الحاويات ديال القمامة، ما يرميوهم شيء حدا الحاويات ديال القمامة، قرب منها، فيها لداخل. اوكي، الوغ هادي اش غنحسبوها؟ هادي راه واحد المسألة مرتبطة كنسميوها كاع، عندنا واحد العبارة في اللغة العربية كنقولوا الذوق العام. الذوق العام هو ما ترميش الزبل في الأرض، ترميه في لابوبيل. الوغ هادي راه ديسكريبسيون دي غو، الذوق ديال الإنسان، كيفاش كيشوف الأمور في الحياة. تري بيان، الوغ هنا اون فا ايكريغ ا. La deuxième phrase: les élèves
préféraient informer leurs parents d'utiliser les ampoules plutôt LED afin d'économiser l'énergie. هاد الأطفال كيفضلوا يقولوا لبواتهم باش يستعملوا بواتهم ومواتهم لي بارون باش يستعملوا دوك لي زومبول البولات الاقتصاديه اللي سميتها ليد. هاد الماركه ماشي الماركه وانما هاد النوع ليد على البولات العاديه اللي كتستهلك بزاف ديال الطاقه. الوغ il préfère c'est une préférence. عندنا لي زيليف كي نيطوايي لا بلاج، الاطفال ولا التلاميذ اللي كانوا كينقيو لا بلاج بورتي دي كاسكيت فيغ، دايرين كاسكيطات خضراء. الوغ بورتي هادي راه شي حاجه اللباس ديالهم كيفاش شنو هو شنو لابسين، هادي راه داخله في الهيئه الخارجيه بيان سيتادير لا ديسكريبسيون فيزيك. سي في هاد البنات craignaient les conséquences de la pollution sur leur peau، كيخافوا بزاف، عندهم واحد الخوف كبير من الانعكاسات ديال التلوث على الجلد ديالهم، تلوث الهواء ولا تلوث الماء باش كيغسلوا ايتترا. الوغ كيخافوا. الخوف راه سي ان سونتيمون ايموسيون سونتيمون، باسكو ليموسيون هي بحال لي زيموسيون بحال لي سونتيمون، كاين شي شويه د الفرق، هو لي زيموسيون الانفعالات كتبان في الوجه. Alors je complète par content, déteste et aime. عندنا واحد l'adjectif وعندنا deux verbes. هاد لي deux verbes راه بجوجهم في la troisième personne du pluriel. C'est bien. Alors غنشوفوا les élèves de l'école écologique la pollution. وعندنا déteste وعندنا aime. هادي يحب وهادي لا يحب. وهاد الأطفال هادو واش يبغيو لا بوليسيون ولا ما يبغيوهاش؟ alors ils détestent. Les élèves de l'école écologique détestent la pollution. Pour cette raison ولهذا السبب il عندنا il غيكون بعد منها verbe. Hein? Alors elle aime pratiquer des éco-gestes. Et ils sont contents de leur action. راهم إنهم فرحانين بهاد وسعداء بهاد الفعل اللي كيديروا. content. La première exercice, je m'entraîne, je relis chaque phrase au type de description correspondant. عندنا في la description قلنا كاين la description physique, la description du goût ديال الذوق ديال اش كيبغي الانسان اش ما كيبغيش، وعندنا la description ديال les sentiments ديال les émotions. Voilà. Alors غادي نصنفوا غادي نوصلوا ما بين les phrases et le type de description، النوع ديال la description. عندنا nous détestons le gaspillage، نحن لا نحب التبذير. nous favorisons la pratique des éco-gestes، نحن نفضل تطبيق أو اتباع العادات اليومية الصديقة للبيئة. nous craignons l'effet de serre sur l'atmosphère، حنا كنخافوا من داك l'effet de serre يعني بحال داك الاحتباس الحراري، كنخافوا من العواقب ديال الاحتباس الحراري على الجو. l'homme au nid de papillon est élégant، داك الشخص اللي داير واحد الكرافطه بابيون انيق. الوغ عندنا ديسكريبسيون دي زيموسيون الانفعالات، ديسكريبسيون فيستيمونتير اللباس، ديسكريبسيون دو بريفيرونس يعني الاختيارات، ديسكريبسيون دي غو. بون الوغ غادي نمشيو عندنا شي حويجات باينه بيان نبداو. الوغ عندنا لوم او نو دو بابيون اي اليغون، هاد الشخص اللي لابس كرافطه بابيون راه انيق، هادي سيتي ديسكريبسيون فيستيمونتير. Très bien. عندنا nous craignons الخوف nous craignons l'effet de serre هذا الخوف. alors c'est une émotion. Très bien. عندنا nous favorisons حنا كنفضلوا حنا كنفضلوا la pratique des éco-gestes. كنفضلوا c'est-à-dire une préférence. عندنا nous détestons حنا ما كنبغيوش يعني كنكرهو، هذا لو غو. اش يبغي الانسان واش ما كيبغيش، سي لو غو. لو جو دو ميم هو شي واحد كينوض وبدون ما يتكلم كيحاول يدير غير بالحركات واحد دي جيست، ولا يحاول يقلد شي حاجه ولا يحاول يعبر على شي حاجه غير بالحركات، وحنا نحاولوا نعرفوها. الوغ هنا شي واحد ينوض للسبوره وبهذوك لي جيست دو ميم يعبر على لو غو ديالو، لي زيموسيون ديالو، لي بريفيرونس، والاصدقاء ديالو يحاولوا يعرفوا
هاد الشيء اللي كيقصد داك الشخص. بون مسألة كيبان لي باش يعبر الإنسان على لو غو لي سونتيمون صعيبة شوية. Bon, la dernière exercice, je m'évalue, j'interviewe un ou bien une de mes camarades de classe pour mieux là ou bien le connaître et je complète ce questionnaire. غتسول واحد الصديق ولا صديقة في لا كلاس باستعمال هاد الشبكة هادي، هاد لو كيستيونير، هاد الاستمارة، وغادي تبدا تكوشي هنايا اش كيبغي اش ما كيبغيش على حساب هاد المواضيع هادي. هنا لو برينون ديالو، هنا غنكتبو مثلا السمية ديالو، ومن بعد داكشي اللي كنوصلو له غادي نكتبو ان تكست هنا. تري بيان. بون فوالا نحاولو. اذا انا خيرت الصديق ديالي كريم، شعرو قصير، الشعر الطويل انا ما كيعجبنيش شي عند ولد. اوكي. بونطالون، قال لك خير غير وحده من هادو، ان اليمون كيلبس بونطالون. وهاد ثلاثه هادو خيرنا كل مره وحده من السطر، مره خيرنا هنا هادي، مره اخرى خيرنا هادي، مره اخرى خيرنا هادي. عندنا هاد السطور كل مره مشينا لوحده، مره هنا مره هنا مره هنا، وكتبنا لو تكست اللي غنشوفوه دابا. Et voilà notre texte. Mon ami Karim, avec ses cheveux courts, bien coiffés, les مشوط مزيان مهلي فيه، porte souvent un pantalon en jean bleu، كيلبس في الغالب واحد جين زرق. Elle aime bien participer aux ateliers de recyclage des déchets، كيعجبو بزاف يشارك في دوك لي زاتوليي ديال تدوير النفايات. Elle préfère adopter dans sa vie des éco-gestes، وكيعجبو في حياته يتبع ديك العادات اليومية لحماية البيئة. Pour lui c'est la meilleure façon pour protéger la planète، وبالنسبة ليه هذه راه أحسن طريقة باش نحميو الكوكب ديالنا. كريم déteste voir les usines qui crachent de la fumée dans le ciel، هو كيكره بزاف يشوف المنظر ديال النفايات اللي كتخرج من المصانع. C'est la fin de cette séance. كنتمنى لكم الاستفادة، صادقا كنتمنى لكم الاستفادة. إلا عجبكم الفيديو بارطاجي، ابوني، لايك، فعلوا الجرس، كتبوا كومونتير. au revoir.